କରନ୍ତି ଦୋଳି ନ କାନ୍ଦ ମୋ ବନମାଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାପ ଦୁଧ ଭାତ ଖୁଆଇବି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ অষ্টমী দিন মঘা নক্ষত্রে কৃষ্ণ জন্ম মো কৃষ্ণ রে বাপ লেখন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে हे भकत आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीत बास मो कृष्ण रे नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे मोर कला कन्हे যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন পার দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কন্হে আরে আমোর কলা কন্হে আরে আমোর কলা কন্হে जय जय गणनाथ गौरी नंदन प्रभु गौरी नंदन बालक दुख कष्ट खंडन प्रभु खंडन बालक बयस जे 120 वर्ष 120 वर्ष कि हो 120 वर्ष कुशल रे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ कि हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि रे संपूर्ण करिबे आपण प्रभु करिबे आपण दुनिया की देखुथिबे प्रभु नारायण कि हो प्रभु नारायण दुख जाई सुख तार परापत हेउ कि हो परापत हेउ कुशल रे रखिथिबे प्रभु महाबाहु कि हो प्रभु महाबाहु हरि बोल 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 हरि ये बाबूगिरी के धर तो खरा मासे जे कथली उड़सी ताहाके कहसन जर सुप्ती हेले ताहाके कहसन पर बाबू के ताके खरा मासे उड़े दिछरे बोले ना फिर देगी बता तुम्हें काहे ना दिछो तुम्हें का ना दिछो ना टोटल नहीं देबा ना नहीं देबा इंग्लिश मार दे चंदा की 2 अक्षर होती बा कतार ना देबो जे लोमान श्याम अछन के तमर पड़ा दी घरे घरे श्याम क्रिस तार बाबा घरे घरे श्याम
ক্রিস প্রিয়াংশ প্রিয়াংশ অছন ক্রিস ক্রিস অছন গে ক্রিস ক্রিস না দিও চলো আহা খালি রে দি বন্ধা ঘিও খালি রে দিগুনা দিও দেখো ক্রিস বলি নাম পাইলা পুও দে তাকু রখিথিবে ভগবান সুজনে আহা জগত কলা ঠাকুর আহা জগত কলা ঠাকুর সুখরে বিতিব তার সংসার যে রাধে মোর কালিয়া পাদে জুহার সুজনে এই নবজাত শিশুকু মা বেঞ্জারেনଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର হরি বল ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେ କବାର হরি বল ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଗରେ ବାବୁକୁ କ୍ରିସ୍ କ୍ରିସ୍ ବୋଲି କରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ କ୍ରିସ୍ ବାଲକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତେ କବାର হরি বল ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତେ କବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରି କରି ଗାଁର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ନିଅ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ओएस नेले आईएएस तो यादे राधा कृष्ण पाखरे आपनकर छुआ बना আছে কিছু দান দক্ষিণা করো আর নিও তোমা তুমি ওয়ে কম নেলে महाजन घरी आए गो बुआ बोलेरो ती आसी देखलु तो बोलेरो छुआ बेल बसुची बिले बढ़ले ऊपरे उड़बानो एरोप्लेन पायलट हेले हबा बाबू हिन एका संग दियो ना के ई गाइसी लटर बंधा कुबी हो सुजने गाइसी लटर बंधा कुबी সিলেক্টর বন্ধা কুবি হ সুজনে সিলেক্টর বন্ধা কুবি 5000 टका देले बाबू के दे 5000 टका देले बाबू के देनी हो बाबू के देनी नहले हमर संगे नहीं तुमी हो सुजने हमर संगे नहीं হে আমার সঙ্গে নীতি হ সুজনে আমার সঙ্গে खाली 5000 बोली के नहीं भाबो মা বাবা मां बापा এটা 5000 দেবে যে বল যে আমার আইয়া নেই 5 মাংলে 10 দেন দেখেন তো যে বাবুকে বেশি গেল করবে কি জানিছ তাঙ্কর অজা আইকে ডাক हो যদি বাবু রাই জাতিব हो সুজনে বাবু রাই জাতিব যদি বাবু নাই অজা থিব সুজনে বাবু নাই অজা থিব 1000 टका देले नाती को नेब 1000 टका देले नाती को नेब ओ नाती को नेब शिव मंदिरे भोग লাগিব हो सुजने मंदिरे भोग লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব बाबू घरर माँ बापा बाबूर मार मार बाटर आइयो जाबी आसबे हाँ। तर बापा बाटर आइयो जाबी आसबे हाँ, हाँ। हजारे हजारे 2000 टका देबे হাজারে হাজারে বলে বাবু যেতে বেলে জোয়ান নে হেবে গো হই জোয়ান নাই হেবা না আমার অর্ডার টুকিল গুটা মাং মা বাবু লাগে জোয়ান হেবে বলে বিয়া বর্পণ করবে বলে তাকর মামু মাই গন্নু হলদি তেল নি আনলে গনসা মংলা হই মাতর নাই গো হই বলে তাকর মামু মাই কে বি ডাকবার পড়বা ই পিলা ডাকি দেখো তোমার থুতে নাতি ইকিয়া ফুল সঙ্গত রে ধন ঘনা রে বাজি লুচনা যেতে অছ
বাবুর মামু আনো না যেতে অছ বাবুর মামু আনো না কিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন 500 টঙ্কা দেব বাহানা তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা समस्त उपस्थित हे तुम्हार भंजाके दान दक्षिणा करबो आशीर्वाद करबो सदा सर्वदा बजरंग बली बारी ते अमर होइतिबा मामू नना माने 500 टंका देबे आउ भंजा के नेबे बाबुर मौसा मेसी बोडू बर्मा कोका काकी रुमा रुमी सुंगा सुंगी नितो नितो फिरपा पुलिस समस्त खाए के समस्त आसे आहा जेते लोके बाके ओछो पांच धरी पेंडाले आसो तके जगी छे अमर गिरी बाबू से जते हो बेग बेग आसी निया कुमार भौललो 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 बेल हौ छुरा भौललो पाई पड़िया भूमि गोधन चराई भौललो भौललो सत्य शास्त्र मध्य अच्छी रही भौललो दयापूर्वक समस्त यहाँ दे बाबूर जेते लोक बाक अछन समस्त आसन दान दक्षिणा करे आरो नियो नेले मठी गुर्दु दूर अछि जेते लोक अछ सबसे माने तो आस बाकी लोक कथा मारो एबे तो समस्ते 80 किलो गो गुर्दु दूर बोल दउछन नाम नना टंकी दउछन एबे का समस्ते 80 चन बुझलो क्या लागछ बाबूर नानी माँ 500 भारत मुद्रा प्रदान करिछन बालकर सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोलो नोना मामू आस कका काकी मसा जेते रिलेक्शन के डाकी छन बाबूर माँ बापा बाबा आइछन आरो आई तुमे भी आस आइयार ताकर फोन पे सबु खाली फोन पे करबो बोले यार कैश आर केने रहे बता हो ये सकला लेकिन एबे हंतर पेटीएम वाला हमरा ज्ञान नहीं ज्ञान स्कैनर गुठी नंबर दी दे हां कोका आस बडू बडमा आस जेते भी अछ समस्त आसन कि तुम्हें तो चेती छो आमर आज्ञा करे हंता नहीं सब 5 मांगले 10 देसन बुझलो इटा टिके केंता करबे बोली चुप पड़ी चल आमर कलाकार मन खाली कथा बिक्री हेसी ना कलाकारर कथा आरो ई कथा कहू छ बोली तो तमर गान लोग के डाकलो न देव धन जन पर आज्ञा कोई बो अमृत वचन जदी नहीं आस बोले मां बाप तो आस कम से कम ओ जे मां तो नहीं बार बापा आइछन ताकर आई अछन आई के हां अच्छा आई मां आस दूरिया के निको बेसी दूरिया जी बाबा आस तुम आस तुम बाबा के जे तमर लोग तमर पुआ के केते डाल छै इरा खाली आई दै छन बापा देबे ना होय होय आई दी चनटा एबे बापा देबे एबे काका भी देबे ताकोटा फोन पे स्कैनर देखे दियो गो नहीं आपन को आसबा को पड़बा
ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ हरि बोल ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକଳ ଆର ସିଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେତୁ ହରିଦତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ବାଳକ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ କବାର ହରି ବୋଲ ପରିବାରକୁ ସେହି ମା ଜଗଜ୍ଜନ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତେ କବାର ହରି ବୋଲ ମାତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କବାର ହରି ବୋଲ ନାନୀ ମା ଜେଜେ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ କବାର ହରି ବୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବାର ହରି ବୋଲ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଳେ ବସାଇ ଆଗ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ କହେ ବଚନ ଆହା ରାଧା ଦାମ୍ବୋଦର ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହରି ହେ ଯୁଗଳ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ शिवा पार्वती की जय सबके डाकनो जार इच्छा देवा ने जय मां दक्षिण काली की रामर सर्प देवा देवी की जय मां बेंजारन की जय मां माणिकेश्वरी की अपना अपना गुरु गोविंद की कंदर सर्प देवा देवी की बोलो भाई प्रेम से राधे वंदे मातरम।